हाँ इधर अभी ज़्यादा उड़ा दिए कटिंग तो दिए हुए हैं ना। ऊपर गाना ध्यान देता ना बुढ़ा ना बुढ़ा ना ঢাকা মহানগর চেক করছে এই 15 বছর क्या तेरा कमी है ना बहुत कमी है ना बहुत हाँ तो पानी जो है एकदम पतला हो गया ना हम तो पानी कम दे रहे माता यही गए एक कोनो पानी मार के उड़ गया बदन में पानी बहुत डाला क्या हाँ माथा गिरा बहुत छोटा बड़ा है रखा था छोटा बड़ा ही रखे थे खरा के छिमा
কারণ ওর চুল কাটুন না তখন আবার আয়েন ওর কাটি নেই বুঝছেন আমি ধরেন ওইভাবেই করি मैं आपसे नहीं बोलेंगे সত্যি ভাই ये गाना कैसे आप हाँ ठीक मतलब पूरा स्ट्रेट रहेगा केसी पे खड़ा देखिए पूरा स्ट्रेट रहेगा हाँ केसी पूरा पूरा एंगल करके मारते हैं हम तरह खड़ा केसी मारेंगे तो देखिए हाँ ठीक है रामंडो लगता है ऐसे ऐसे मारता है हम क्या करेंगे मैंने सबका तो सब स्टाइल है बात समझे नहीं आगे गुला में फूल मार देंगे আর কাদিনে ধরেন পাউডারটা না পাউডারটা যদি থাকতো তাহলে আমি সিধা কাটি पाउडरটা থাকে केसी माता हो रहा है अरे नहीं यार कम माता माता ये बेसिकली हम थोड़ा नहीं पूछ रहा था और ये दिल्ली से खा लो मेरे को देख के कल सुबह ठीक है भैया कल जुम्मा है भैया मैंने हुआ का यदि काम रहा तो ठीक है जी ए तो खाली ये मार देने तो होगा ना ये हल्का मार के ये हल्का चपा दो वही तो हाथ तो कुछ नहीं है मोस्ट रहेगा ही देगा ठीक है इनका लंबा करके रखिएगा हाँ ये लंबा बुलेट लगाएगा ब्लेड लगाएंगे मस्त ही लगाएंगे। बहुत पक्का घोड़ा बगल दुकान में ऐसा का है अच्छा होता है होते हैं ना सेट मजे का दिन चपा मैंने आपका बारे बोल रहा बुद्धा भी काम करेगा लंबा चूल जोड़ा ये हो रहा है स्टाइल क्या होता कैसे ये दाढ़ी छोटा बड़ा हाँ ठीक है हट जाता एकदम मुंह तेरा हाँ हल्का खाली सामान करना सर टेंशन का है यार इस साइड को मोटा चला होता है वही
আমি ক্লিয়ার